S ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i Sveti Vlah početkom veljače barem na kratko oživi na festi u Briselu. I to ne bilo gdje, već u Briselskoj katedrali. Je fais cela avec plaisir parce que d'abord la ville de Bruxelles est une ville multinationale et nous accueillons très volontiers toutes les célébrations chrétiennes des différentes communautés d'origine étrangère. Et parmi celles-là, bien entendu, la communauté catholique de Croatie et tout spécialement de Dubrovnik avec notre cher ami monsieur Ivica. I tako se pred katedralom zaorila prvo hrvatska himna, pa onda ona Svetog Vlaha. Zavijorili su se barjaci i himna slobodi. Našlo se na skromnoj briselskoj festi svega, baš kao i na Stradunu, samo u malom. I košarica smokava i suhi keksi. 2 su golubice poletile na slobodu, jer na slobodi i miru razvio se grad koji u svoje ime nosi i pridjev Libertas. Grad koji već više od tisućljeća slavi Svetoga Vlaha kao svog zaštitnika. Ivica Sršen iz briselskog ogranka Matice Hrvatske najzaslužniji je pokretač feste u europskom glavnom gradu. U Briselu se stvorila jedna kritična masa Dubrovkina i Dubrovčana. Mi sad imamo ukupno, koliko ja imam saznanja, 52 osoba podrijetlom ili iz Dubrovnika ili iz Dubrovačko-neretvanske županije. I na taj način bilo nas je dovoljno da prošle godine organiziramo prvu, a evo sad drugu festu otvaranja svečanosti Svetog Vlaha. Ja se iskreno nadam da će to postati jedna tradicija, a zahvaljujući dobronaklonosti doajena katedrale mi stvarno imamo sve mogućnosti da se to nastavi na najbolji mogući način. A doajen katedrale je i predvodio festu. S odabranim festanjulima pročitao je proglas o danu ki dohodi jednom na godišće. Ured Dubrovačko-neretvanske županije zajedno sa Maticom Hrvatskom Brisela organizira u Briselu festu Svetog Vlaha. Mi smo u stvari htjeli na ovaj dan prisjetiti se feste na Stradunu, procesije nošnji, barjaka, puštanja golubica i htjeli smo to dočarati ovdje u srcu Europe. I ovo smo organizirali ne samo za naše drage Dubrovkinje i Dubrovčane, nego i Hrvate, nego već za sve prijatelji i kolege koji rade ovdje s nama i za sve koji dolaze iz cijele Europe. A Butigan je osim organizacijske uloge bio i festanjul, a to nije mala čast. Jesam, ja sam i prošle godine bio i prvi festanjul ovdje u Briselu, a ove godine me pripala čast nositi barjak i to mogu baš reći da je to čast. Jer u Dubrovniku je takve osobe ipak uživaju posebno povjerenje od građana, tako i od biskupa i cijele feste, nose cijelu festu. Slično se osjetio i drugi festanjul. Vrlo je lijepo organizirano, organizatori su se vrlo dobro potrudili i eto, iznimna mi je čast što su mene zvali da ove godine budem festanjul, jer u gradu je to strahovita čast i obitelji su vrlo sretne što je to se omogućilo. U kapeli katedrale okupljenima je govorio Ivica Sršen i pročitao poruku dubrovačkog biskupa svim štovateljima Svetoga Vlaha u zemlji i inozemstvu. Potom je rektor katedrale grličao 100-tinjak vjernika, odnosno prenio svakom pojedinačno blagoslov riječima. Po zagovoru Svetog Vlaha, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog svih bolesti uha, grla i nosa i svih drugih zala. I odrasli i djeca strpljivo su stajali u redu kako bi primili blagoslov koji ih između ostalog povezuje s običajima u domovini. Svijeće kojima se vrši grličanje briselski je župnik prema vlastitom priznanju dobio od Ivice Sršena i one su stigle iz Dubrovnika. Mais j'ai eu l'occasion d'aller à Dubrovnik et j'ai gardé un excellent souvenir d'hospitalité, de gentillesse et aussi de foi profonde. J'ai pu assister à ces différentes fêtes avec un très beau équilibre entre le folklore, l'histoire et la foi. C'était absolument remarquable. A čini se da je baš to motiviralo briselske Dubrovčane da prenesu svoje običaje u Brisel i podijele ih sa svojim prijateljima. Evo, ove godine bili smo prvi puta na cijelom događaju, veoma nam se svidio, uživali smo, bilo je vrlo svečano i lijepo. Baš sam malo prehlađena i drago mi je da sam prošla kroz našu svečanost. Festa Svetog Vlaha u Briselu ima kratku, tek 2-godišnju tradiciju, ali bi zbog svoje posebnosti koju je priznao UNESCO
i uvrstio ju na popis svjetske baštine, mogla i ovdje zaživjeti.